شاہد آفریدی ایک ایسا پٹھان ہے جو کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتا۔ ہم نے سنا تھا کہ پٹھان اپنی زبان کے بہت پکے ہوتے ہیں، مگر یہ تو ہر روز اپنی زبان بھی بدل لیتا ہے اور اپنا بیان بھی بدل لیتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے 4 صوبے نہیں سنبھالے جاتے تو ہم نے کشمیر کا کیا کرنا، اور پھر کبھی یہ کہتا ہے کہ ہماری 7 لاکھ آرمی کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ جیت کے رہیں گے، کشمیر لے کر رہیں گے۔ جبکہ ہمارے پورے پاکستان کی فوج 7 لاکھ کی ہے، لیکن مودی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری 7 لاکھ فوج کے پیچھے 22-23 کروڑ کی فوج کھڑی ہوئی ہے پیچھے۔ سب اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ سلوٹ کرتا ہوں میں اپنی پاک فوج کو اور ان کے شہیدوں کو، اور خاص طور پہ جو لوکل لوگ ہیں، جو لوکل کمیونٹی ہے، جس طریقے سے وہ پاک فوج کا ساتھ دے رہی ہے، اس پہ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شاہد آفریدی نے اپنی آفریدی فاؤنڈیشن کے سلسلہ میں کشمیر میں کھانا اور امداد کی اشیاء پہنچاتے ہوئے یہ کہا کہ کرونا وائرس سے زیادہ بڑی بیماری پرائم منسٹر نریندر مودی کے اندر ہے۔ یہ جو ایک بہت بڑی بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ مودی کے دل و دماغ میں ہے، بے شک۔ وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے، بے شک۔ مذہب کو لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور ہمارے یہ 2 کلومیٹر پہ جہاں ہمارے کشمیری بھائی، کشمیری بہنیں، بزرگ ہمارے، ان کے ساتھ جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہا ہے وہ آدمی، انشاءاللہ اس کو اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی جواب دے گا۔ مودی کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے، ہے تو بڑا دلیر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے ڈرپوک آدمی۔ اتنے چھوٹے سے کشمیر کے لیے 7 لاکھ کی فوج جمع کر دی ہے اس نے۔ یعنی کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی انتہائی بدتمیزانہ زبان ایک اسٹیبلشڈ کرکٹر استعمال کرے گا ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے خلاف۔ کشمیر کے سلسلہ میں پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں، پاکستان کے کوئی بھی سیلیبریٹی ہوں، منسٹرز ہوں، وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ 200% اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ کہاں پر کون سی زبان استعمال کرنی ہے۔ یہ شاہد آفریدی کا معاملہ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہہ دیا تھا بہت عرصہ پہلے کہ میں ایک چھوٹے قد کے آدمی سے کیا بات کروں۔ یہ جو کرکٹرز ہیں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے شاہد آفریدی ہوں، کیا انہوں نے کشمیر کو ایک کرکٹ فیلڈ سمجھا ہوا ہے؟ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے کرکٹ میں ہار جیت ہوتی ہے، اسی طرح قوموں کے بیچ تنازعات کی جو ہاتھ جیت ہے وہ بھی اسی طرح سہولت کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ بہرحال شاہد آفریدی کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا۔ شاہد آفریدی نے اپنے آفریدی فاؤنڈیشن کے لیے ہربھجن سنگھ کا بھی میسج لیا اور یوراج سنگھ کا بھی میسج لیا، اور ان دونوں بھارتی کرکٹرز کے میسیجز کو وہ اپنی فاؤنڈیشن میں فنڈ ریز کے لیے استعمال کرتا رہا۔ لیکن بھارت کے خلاف اس کی جو زبان ہے وہ اتنی بدتمیزانہ ہے۔ میرا یہ مسئلہ نہیں کہ شاہد آفریدی بھارت کے کشمیر کے موقف سے اختلاف کر رہا ہے، اس کو اختلاف کرنے کا حق ہے، چاہے وہ درست ہے چاہے وہ غلط ہے، مگر جس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے وہ ایک بدقسمتی سے مجموعی طور پر پاکستانی مائنڈ سیٹ کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ اکیلا نہیں ہے، بیشتر پاکستانیوں کی زبان
इसी तरह की एरोगेंट हो चुकी है। बहुत ही दुख से मैं ये बात कह रहा हूँ। जब मैं ये आपसे बात कह रहा हूँ तो मेरे शोज़ के हवाले से मेरे अपने ओरिजिन के जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनमें से बहुत से मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम हिंदुत्व की बात करते हो, तुम भारत की बात करते हो। तो मैं इसलिए हिंदुत्व की सपोर्ट करता हूँ, मैं इसलिए भारत की सपोर्ट करता हूँ कि वहाँ से इस तरह के बयानात ना तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते हैं जिस तरह के इमरान खान के आते हैं, और ना ही हरभजन सिंह के या किसी भी क्रिकेटर्स के या किसी भी स्टार के इस तरह के बयानात इतने गिरे हुए सतह के आते हैं जिस तरह के बयानात ये पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ देती हैं। तो फिर जाहिर है एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होने के नाते मैं उस मौक़िफ़ की हमायत करूँगा जिस मौक़िफ़ में बदतमीज़ी ना हो, जिस मौक़िफ़ में शाइस्तगी हो। लेकिन शाहिद अफरीदी का मज़ीद ये कहना है कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बड़ी बीमारी मोदी साहब के अंदर है। ये तो मैं मोदी साहब कह रहा हूँ, वो तो बदतमीज़ाना लहजे में ये बात करता है। तो अगर इस तरह की ज़ुबान वो बरतता है और उसकी वजह वो ये बयान करता है कि मोदी मज़हब की वजह से, अपने रिलीजन से जुड़े होने की वजह से ऐसी हरकतें कश्मीर में कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं, तो क्या ये अपने मज़हब से जुड़े होने की वजह से इस तरह की बदतमीज़ाना ज़ुबान शाहिद अफरीदी नामी शख्स इस्तेमाल कर रहा है? ये एक अहम सवाल है कि दूसरे के हवाले से आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, मगर जो आपकी घटिया ज़ुबान है क्या वो आपके मज़हब की वजह से है? यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है। मज़हब का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये माइंडसेट का कसूर है। ये शाहिद अफरीदी के अंदर मौजूद उस वायरस का कसूर है जो एक एरोगेंस की वजह से, एक बदतमीज़ाना रवैये की वजह से उसके अंदर सरायत कर आया। रायना ने एक ट्वीट दिया और इस ट्वीट में वो शाहिद अफरीदी को बताते हैं कि कश्मीर का 1 इंच भी लेकर दिखाओ, हम फिर तुम्हें मान जाएं। बहरहाल उनका मैं ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूँ। सुरेश रायना लिखते हैं, What all a person must do to remain relevant, even more so for a nation that is living on arms. So better do something for your failed nation and leave Kashmir alone. I am a proud Kashmiri and it is and will always remain an inalienable part of India. जय हिंद। तो शाहिद अफरीदी मज़ा आ गया। क्या फ़ायदा इस तरह के झूठे नारे लगाने का, इस तरह उछल उछल के बोलने का? ये जो तुम्हारा जूम का बॉलिंग करने का अंदाज़ था, इसको सिर्फ बॉलिंग की हद तक रखो। इसी हवाले से भारत के एक नामवर क्रिकेटर, यंगस्टर पॉलिटिशियन गौतम ने क्या कहा है, क्या ही उम्दा बात की है, ज़रा उनका ये वीडियो क्लिप देखिए। देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं। वो बच्चे तो रहे नहीं क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है और आप ही की नहीं, आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप सामान बांट रहे हैं या खाना बांटने गए तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए। इस टाइम राजनीति करने का क्या फायदा है? कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का? आप अपना देश देखिए ना। आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहाँ पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीज़ें बोलिए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। तो जब आपकी ऐसी सोच होती है तो फिर आप डेवलप भी नहीं होते, ना आप मेंटली डेवलप होते हैं, ना आप एज ए ह्यूमन डेवलप होते हैं, ना ही एज ए नेशन भी डेवलप होते हैं। तो इसलिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। एंड होप कि अगर इसे सीख जाएं, क्योंकि हम सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर अभी भी सीख जाएं तो शायद कुछ उनका भला हो सकता है। नहीं तो अगर आप ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे तो लोग आपको वैसे ही सीरियसली क्रिकेट में भी नहीं लेते थे, अब तो वैसे भी नहीं लेंगे।